Maayong adlaw sa tanan mga kasyubot. So karong adlaw na po tayo bagong update. Ato lang yung ipin din sa comment section ha. Aron nga maklaro gininyo, inyo gyud makita, matarong gininyo kopya. So gahapon, congratulations sa 83 nga ato ang last to pamaris Mingawas, sa last to atong pa-reverse. Dayon na pamaris na to Mingawas sa gahapon, no? Congratulations on the spot. So karon manghatag na punta o hot combination pati ninyo ni karon og labi na siguruan ninyo ni ugma pohon o dili magunda spot karon, no? Advance na to ni. So katong paminti na to gihatag sa live, ayaw to ninyo biyae simula hutay usa ra to combination depensa usa ato karon. Ani dai mo sa comment section tiod ila ka minuto pag upload ato ani dayon i-like ninyo, no? Uman bilin mo comment ug i-share aron makita pod ngadto sa uban aron nga ilang makuha ang ato ang lingaw-lingaw. Dayon ay mo kalimot sa pag-follow aron nga sigurado nga makasunod mo sa lingaw-lingaw, ha. Okay, so good luck na tong tanan. Basin og masyubutan na punta karong adlaw og ugma pon. Okay.